میری عمر 456 سال ہے، ایک ڈیمن شیطان فرشتوں کا نبی، اور ہم کم از کم ترکی میں 15% لوگ بہت جلد شیطان کی پوجا کرنے والے بن جائیں گے۔ دوستو، یہ ہے ایفی زبانی، اور انہوں نے بھی بہت ساری دوسری چیزوں کے علاوہ شیطان پرستوں کے گروپ کی قیادت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا، اور تبھی سے یہ انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو گئے تھے۔ یہ اس قدر مقبول ہوئے کہ مسلمانوں کے خلاف شیطان پرستوں کی طرف سے بحث کرنے لگے اور اسلام کی کچھ تعلیمات کو چیلنج بھی کرنے لگے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ انسانی دماغ کو بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کا کام لوگوں کو اس کے راستے پر چلنے کے لیے قائل کرنا تھا۔ 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısıyla bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6/6/2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak. Savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. Bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet, korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Değişiyor yani. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğünü bilebilirim ben. Sana birazdan bir şeyler düşünüp söyleyeceğim. Bakalım onları bilebilecek misin? इनकी ज़ाहिरी शक्ल आसानी से कुछ लोगों को इनके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करती है। गुलाबी बाल, चेहरे पर एक से ज़्यादा छेद, कपड़ों का कुछ गैर मामूली इंतखाब, एफी ज़बानी का ये आम मामूल था। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि एफी एक ऐसा लड़का है जिसका जहन बहुत सारे सवालों से भरा रहता है, और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो इनके सवालों की परवाह करते थे। ज़ाहिरी शक्ल और तर्ज अमल की बुनियाद पर उसे खारिज करना आसान था। ऐसे मामलात में जहां उसे किसी भी मुसलमान से बहस करने का मौका मिलता तो वो हमेशा अच्छी तरह से तैयार शुदा सवालात और शवाहिद लेकर आता था। एफी पहली बार लगभग 3 महीने पहले टर्की पॉडकास्ट अंडरग्राउंड पर दिखाई दिए थे, जहां इन्होंने पहली बार इस तरह के दावे किए थे। 3 महीने बाद चैनल के होस्ट ने एफी को फिर से इनवाइट किया। इस बार इन्होंने अपने सवालात के जवाबात एक इस्लामी इल्म के माहिर से हासिल किया। मेज़बान ने यह भी बताया कि वो अपनी पिछली मुलाकात के बाद से एफी के साथ लगातार राब्ते में रहें। पॉडकास्ट में क्या हुआ? क्या एफी को वो सच्चाई मिली जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी? क्या वो मुसलमान बन गया? और ये कैसे हुआ? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो YouTube पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमेशा की तरह ये अपने दावे की पुष्ट पनाही के लिए सवालात और सहीफ़ों से भरा हुआ बैग लेकर आया। उसने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया, जिसमें ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद, गैर मुस्लिमों के खिलाफ तशद्दुद और पाबंदियों जैसे घिसे पिटे दावे शामिल थे। जब बुराई भी होती है तो दुनिया की भलाई के पीछे अल्लाह कैसे होता है? क्या वो भी इसका सबब बनता है? ये और बहुत से ऐसे सवालात थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहा था। उसके तर्ज अमल और अल्फाज के इंतखाब से ये नतीजा अखज़ करना आसान था कि अगरचे वो मुखालिफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसे जवाब मिल जाए तो वो इसे कबूल करने के लिए तैयार है। उसने एक से ज़्यादा बार ये भी कहा कि मुझे मनाओ, मुझे समझाओ, शायद मैं मान जाऊं। İslam dini gerçek bir din olduğuna kanıtlasak sana. Bu sefer diyecek misin ben bu zamana kadar boşa yaşamışım? Kanıtlayamazsınız ki bunu bana. Niçin kanıtlayamayalım? Kanıtlayın, o zaman konuşalım. Tamam, bunu konuşacağız. इंटरव्यू के दौरान एफी ने एतराफ़ किया कि उसने पहले भी एक बार दुआ की थी, और जब उसने ऐसा किया तो उसे काफ़ी सुकून महसूस हुआ था। दरअसल वो बचपन में एक मुसलमान ही था। उसकी हौसला अफजाई के लिए मेज़बानों ने उसकी हौसला अफजाई की कि उसके सवाल जगह से बाहर नहीं हैं और उसे जवाबात की तलाश में मज़ीद सवाल करते रहना चाहिए। ऐसा वो इस्लाम का मुतालिया करते हुए भी कर सकता है। एफी ज़बानी ने खाने काबा की ज़ियारत के मौके पर अपने जोश का इजहार किया, ये नोट करते हुए कि वो अपनी मौजूदा हालत और ज़ाहिरी शक्ल में ऐसा नहीं कर सकता। उसने सोचा कि क्या वो वहाँ अमन का तजुर्बा करेगा जैसा कि उसने तसव्वुर किया था। उसके मेज़बान ने वादा किया कि अगर वो मुसलमान होने का वादा करे तो उसे काबा ले जाएगा। वहाँ उसने इस बात का एतराफ़ किया
کہ اگر ان کے سوالوں کا اطمینان بخش جواب دیا جائے تو وہ مسلمان بننا پسند کریں گے۔ تو ایفی نے کہا ہاں ضرور۔ پھر بہت دیر تک بحث مباحثہ ہونے کے بعد اور چند منٹ تک اس کے بارے میں سوچنے کے بعد ایفی نے بالآخر مسلمان ہونے اور سب کے سامنے شہادت لینے کا فیصلہ کیا۔ Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ne güzel bak. Elhamdülillah. Rabbimin şehadetine kabul. اس نے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی آگے قدم بڑھایا۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہوئے میزبان نے وعدہ کیا کہ ویڈیو کے جاری ہونے تک ایفی کعبہ کا طواف کرے گا۔ اور دوستو ہم اس کے سچ ہونے کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے کچھ دن پہلے ہی مکہ سے اپنی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ دوستو ایفی بہت سارے متاثر کن نوجوانوں کا چہرہ ہے جو اپنے پسند کے مطابق کام کرنے اور ظاہر کرنے کی مسلسل آزادی کی تلاش میں ہیں، جبکہ ایفی جیسے کچھ لوگ شیطان پرست اور ان چیزوں کی پوجا کر کے اسے ایک پائدان اوپر لے جا رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری بھی نہیں ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر بہت مضبوط ہے اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہے کہ اس کے فالوورز کیا سوچیں گے، لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ اسے اس چیز کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے اپنی روح کو بچانے کا کام سب سے اہم کام ہونا چاہیے۔ دوستو اس نے اس وقت تک مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ وہ پوڈ کاسٹ پر نہیں آیا، اور پہلی اور دوسری پیشی سے اسے جو وضاحت ملی وہ اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اتنے عرصے سے کھویا ہوا تھا، اور اب اس نے خوشی خوشی اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ ان کی یہ تبدیلی لوگوں کے لیے امپریشن ہو سکتی ہے جنہوں نے ان کے جیسا ہی راستہ چن رکھا ہے۔ انہیں اپنے قدم واپس لینے اور اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ایفی زمانی نے کیا ہے۔ دوستو سوشل میڈیا کے استعمال سے اسلام قبول کرنے والوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ بھائی ایفی کو بچایا گیا، اور ہم ان جیسے دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرح اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ I'm 456 years old, a demon, a prophet of the Satanists, and at least 15% of Turkey will become Satanist. Podcast, and the clarity he got from his first and second appearance was enough to convince him that he had been lost for so long, and he gladly found his way back to Allah. Efe's conversion could be the catalyst a lot of youths who have chosen the same path as him need to retrace their steps and find Allah like he did. Nature abhors a vacuum, and the vacuum created by those who deviated from Islam could easily be filled by preachings like the one Efe did before accepting Islam.